प्रणाम परमराध्य जगत जननी श्री बड़मान का प्रणाम परम पूज्यपाद श्री वरदान चरण दे प्रणाम परम पूज्यपाद श्री आचार्य चरण दे प्रणाम इष्ट परिवार समस्त मोर आनंद प्रणाम। आज साप्ताहिक शुक्रवार देवसा सत्संग परिचालक सदस्य नंदाचरण प्रणाम अध्यक्ष दादक मंडल प्रणाम इष्टप्राण गुरु भाई स्नेहमय मातृमंडली आदर्श पिलाए साधु सज्जन मंडली एवं गौवासी समस्त आंतरिक जय गुरु प्रणाम। जब अंतिम दिन प्रार्थना सर्वबंध पाठ समाज भजन कीर्तन यार शुक्र साप्ताहिक सत्संग सागर विशेष सत्संग जोड़ी रही आम जो कानू भाई सानुको काली भाई प्रार्थना भाई चौदह जन भी बसले तो ये चली सी आत्मार सदगति कामना परिवार साप्ताहिक सत्संग एक विशेष सत्संग आयोजन कर तेणु परम निवेदन रखे प्रार्थना जनाए काली भाई आत्मा जो स्तर चिर शांति लाभ करूँ शोक संतोष परिवार वर्ग पढ़ापढ़ी बंधु बांधव अपना सहाय हूँ शक्ति दिंतु धैर्य दिंतु एवं इष्ट को जीवन लाभ करूँ यह निवेदन पे प्रार्थना जनाए सत्संग समय उपस्थित समस्त गुरु भाई माँ मैंने अंकलवासी समस्त सर्वविध मंगल कामना निवेदन रखे प्रार्थना जनाए। आम दीक्षा नहीं चाहिए सब दीक्षा तुम्हें यही इष्ट सख संप्रीति मरण तारणे एनामे जपे काटे अकाल जमती सब दीक्षा तुम्हें यही नियो इष्ट सख संप्रीति मरणे तारणे एनाम जपे काटे अकाल जमती मैं जमदंड जमभित्ति मैंने जो जमदंड अच्छी मृत्यु आरंभ करी विभिन्न प्रकार अशांति अभाव अनाटन रोग वैराग्य इत्यादि रही यार प्रतिषेध व्यवस्था करने आम मैंने आरसीसी भारत गणतंत्र ए दीक्षार व्यवस्था कर सब दीक्षा ने सतनाम अनुदान करवा आ सत्संग आश्रय ग्रहण करवा एक कहते सदगुरु शरणापन्न हो सतनाम अनुदान कर आ सत्संग आश्रय ग्रहण कर निश्चय कर कौन उन्नयन भाविका बहुत नहीं गत तो जब ये कहती आम प्रतिदिन विश्लेषण करने दरकार ब्रह्ममंत्र उठा चक्र ध्यान करवा नियमित इष्टवृत्ति करवा नियमित प्रार्थना करवा थालकुड़ी पत्र खाइबा बापा गुरुजन प्रणाम करवा एवं सकाल निरंतर कार्यक्रम भीतर से हाथे काम मुख्य नाम कर चलिया दरकार ये आत्मसमीक्षा बेला आसी कहीं अनेक जीवन चली जाऊँगी गलानी तार इता नहीं ठाकुर विषय मोर कारण ज्ञान को कारण जब से मृत्युवरण कला ये असंगति या कारण खोजा पड़ो आउ धरिया पड़ो और परवर्त अवस्था यही आगे जीवन कहीं न जाऊ यही आउ गोटे जीवन चली न जाऊ किमी जीवन सदगुण शरणापन्न हम सतनाम अनुदान कर सत्संग आश्रय ग्रहण कर सत्संग जो आश्रय ग्रहण करने कथा कले ठाकुर सत्संग कौन होती मनुष्य तैयारी कारखाना सत्संग मनुष्य तैयारी होती सत्संग में मनुष्य तैयारी जोर कर लोक होना कहीं मनुष्य जो तैयारी हम से गर्भधारण आरंभ कर 10 वर्ष पर्यंत किंबा शून्य आरंभ कर 80 वर्ष पर्यंत कवि सत्संग आश्रय ग्रहण परिवर्तन हम ये मनुष्यत्वटा रूपांतरित हम कारण परिवार वर्ग सत्संग फल एक प्रकार छुटी चलिए असंगति सृष्टि है आम मान कौन अच्छी ना आम आत्मसमीक्षा कर जो मैंने नियमित चक्र ध्यान करती ब्रह्ममृत उठती ये नियमित आत्मसमीक्षा केवल मुहरे कहले हम ना सत्संग आश्रय जमाया पड़ो सत्संग सागर सत्संग धाराटा जो शक्ति मैंने उपलब्धि करे शक्ति जो संचार है ये शक्ति मैंने विनियोग करवा
କେମିତି ବିଜୟ କରିବା ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଇଷ୍ଟ ସତ୍ୟବିଦ ଦାତା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ। ଆଚ୍ଛା ଦାଦନ ପରିକ୍ରମା ପରେ ଆଜି ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ମଣିଷ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଗଢି ଉଠି ପାରିଲା, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ହେଇପାରିଲା, ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ତିଆରି ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏ ମଣିଷ ତିଆରି ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାର କାରଣ କୋଉଠି ରହିଲା? ଆଜି ଆମମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପଥକୁ ଆମମାନେ କଣ୍ଟାକରେ ପାଳନ କରିବା, ଅଦୂର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇଭଳି ଜୀବନ ଗୁଡିକ କେବେ ଯିବ ନାହିଁ। ଯାହାର ମନେ ଅଛି ନା ଦାଦନ ପରିକ୍ରମା, ଦାଦନ ପରିକ୍ରମାରେ ମଣିଷ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି, ଦାଦନ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଣିଷ ଭୁଲ ଘଟା ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଆଉ ଦାଦନ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଣିଷର ତାର ଅସଙ୍ଗତି ସଂଗତି କରି ସେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ବର୍ଦ୍ଧନ କ୍ଷମତାର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନେ କଣ କରୁଛେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ କିମ୍ବା ସତ୍ୟ ନେଇଛେ କିମ୍ବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ସଦାଚରଣ କରି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଆମେ କରିଛେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେଇ ସଂଗଠନ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଭିତରେ ଆମେ ଜଳୀଭୂତ ହେଇଯାଇଛେ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ଆମେ ଫସି ଯାଇଛେ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କୋଉଠି ହବ? ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଉ ଆଗାମୀ ଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତ 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶଗତ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଯୋଉ ସେଇ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ପତ୍ର ବସ୍ତିକା ଅଛି କି, ମୋ ପୁଅଟା ଅଛି କି, ମୋ ନାତିଟା ଅଛି କି, ମୋ ଭାଇଟା ମୋ ଦୁଃଖ ଅଛି କି, ମୋ ପଡିଶା ଅଛି କି, এই ଜିନିଷଟା ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ନେବ। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋ କରିବା ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି। କିଭଳି କରିବାକୁ ପଡିବ? ଯାହା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଯାହା ଅଧୀର ପାଇବି ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚ, ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଛାଡିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତ କରି ଆଣ, ତାଙ୍କରି ସଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ କରାଅ। এই ମାଲିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଉଠି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସେ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଆମ ଜୀବନ ସାଧାରଣ ମୃତ ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛେ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛେ, ଆଉ ସେଇ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଧାରାରୁ ଆମେ ଅନ୍ତର ହୋଇ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏ ଅସଫଳତା ଆମେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି ନିଜେ ପରିବାର ପରିଜନ ନେଇ। ତତେ ଦେଖି ମତେ ଦେଖିବେ, କିଭଳି ଦେଖିବେ? ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ଇଷ୍ଟ ଧାରା, ଆମ ସେଇ ଶକ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଧାରା ଆମେ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଇଷ୍ଟ ଧାରା ତା ଭିତରେ ମଜାକ ରହି ରହିଲା, ସେ ପ୍ରଥମେ କଣ କରେ? ତା ଘରଟାକୁ ସେ ତିଆରି କରେ, ଘରଟାକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ପରିବାରଟାକୁ ସେ ତିଆରି କରେ, ପଡ଼ୋଶୀ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ ଏବଂ ତାର ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବ, ସ୍ୱାଭିମାନରେ ସେ ବଞ୍ଚିବ, ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ନେଇ ବଞ୍ଚିବ। ଯଦି କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରେ ଧାରଣ ନ ହେଲା, ତା ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବାର ତାର ଫସଲ ବାଟି ଯିବ। ମୁଁ ଚାକିରି କରି ମୁଁ ଲକ୍ଷଟା ଧରା ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାକିରି ଲକ୍ଷଟା ଧରା ପାଇବ, ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଏ ଦବ? ଆଜି ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଏ ଯୋଉ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ଏ ଯୋଉ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ନେଇ ବଞ୍ଚିବା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଡାକଡି ଭାବେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ହିଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ହିଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ସତ୍ତା ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜୀବନ ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ କୌଶଳ ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏ ଶକ୍ତିରେ ମୁଁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ନେଇ ମୁଁ ବିନିଯୋଗ କରିବି, ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବି ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ତା ଭିତରେ ଯାହା ସାରି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରେ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିନି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏ ଅସଫଳତା ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ପାଉଛେ, ଅସଙ୍ଗତି ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ପାଉଛେ, ବସଙ୍କର ଆମେ ରୋଗବ୍ୟାପ୍ତ ଦରିଦ୍ରବ୍ୟାପ୍ତ ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଅଭାବ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ନେବାର ସେ ଭାଇବି ମାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରେ। ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ତା ବାପା ଦୀକ୍ଷିତ, ତାଙ୍କର ସଦଗତି ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଉ ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ସେ ସରଳ ଶୁଦ୍ଧଭୂତ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ଯଦି କରିଥାନ୍ତା ସିଏ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ନ କରିଛି ତାର ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି, ପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଆତ୍ମା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ପୁଣି ଘର ରୂପରେ ସେ ଆସିବ। ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି, ଦୀକ୍ଷାର ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶ ଲାଗି ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମହଲ ଭିତରେ ନ ରହି ଘର ଭିତରେ ଯେମିତି ନିୟମିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା,
नियमित जोगाजोग रखा नियमित गृह संपर्क रखा नियमित परिवेश तैयारी करवा आ से नियमित जोगाजोग परिवेश भीतर संहति सृष्टि हम मनुष्य भितर ठाकुर तो भावना तैयारी हम ठाकुर जन से कोटोपड़ा कहते अर्थमान दश पाइबा से ठाकुर सजा भक्त नहीं सावधान शक्ति जीव तुम ठाकुर तो जागृत ना कई तुम केन्द्र भी नुहति ठाकुर भी नुहति से तोड़ा जागृत करने निजक आम शरीर को जीवन को मन को प्राण को एक इष्ट धारण में नियोजित करने पड़ो तेणु से ठाकुर कहते कहते राति दिन 24 घंटा 4 घंटा शरीर यथेष्ट 4 घंटा धर्म करू आउ 16 घंटा तू निज काम विश्राम करे अनुक्रम आम निदान मानी आम चलवा अच्छे आगामी भविष्य में निजे भल हवा निज वंश परंपरा भल हे निज परिवार भल हम निज परिवेश भल जति धारा निरमत आचार्य धारा घंटाए घंटा निजर बोध भितर शक्ति भितर सामर्थ्य भितर मोह सती नहबा आम जीवन मत यही जीव जाऊना विशेष भाई को अनुरोध आप केवल अंत भरी आप कांदे ना कहीं से सन्तान आम नुह दीक्षा नहीं परमिता सन्तान माँ थे जन्म देता गर्भ रही 10 मास गर्भ दे खाई परिणत कर वास्तविक स्नेह स्नेह ममता किंतु मार बाबा दायित्व से पिला को दीक्षा कर परमिता सन्तान द्वितीय जन्म तार परमिता नहीं जन्म है से द्वितीय जन्म से मृत्यु नुह सी मृत्यु नुह पुणी फेर तेणु आपण मैंने आत्मा कांदी निज आत्मा कष्ट देवे से आत्मा कष्ट पाइब से आत्मा पुणी ओह्ला बहुत समय लगे तेणु आपण खूब नाम करूँ धैर्य सह नाम करूँ आत्मा कष्ट देवे नहीं आत्मा आपण भितर से जो रक्त धारा आत्मा ता जीवन आत्मा एकाकार तेणु आपने श्रद्धा नाम करेंगे स्मरण करेंगे मनन करेंगे ठाकुर को निवेदन करेंगे से शुद्ध बोध पवित्र भावे पुणी से आशीर्वाद धरा निश्चित भाव ये ग्यारंटी अच्छी तो आकुल कांदी आकुल हवा ये दुर्बलता केवल कांदी आकुल हवा ना कांदी पारे कष्ट हो पारे सत किंतु से कष्ट को चापी रखिकी परमिता इच्छा चलिए से सन्तान मोर नुह से ठाकुर सन्तान इच्छा ही मंगल तेणु मुझे समय नहीं अतिक्रमण जाऊनी मुझे विशेष अनुरोध करे आपण मैंने निजे बर्तमान समीक्षा करूँ मुझे बर्तमान दीक्षा नहीं केत वर्ष है मुझे सत्यरी विधान मानी कि जदि सत्यरी विधान मानी मो वंश परंपरा सत्यर धारणा केते दूर परिवर्तित जदि सत्यरी धारणा निखुण भाव से मानी चले वंश देवतार सन्तान जन्म पाचे देवतार सन्तान घर भर सृष्टि हम आई कि जदि है प्रश्न चलेगा तेरे सत्यरी विधान ना अच्छी कि आम अन्न काम बहुग्रस्त अच्छी आसतु इच्छा को आचार्य इच्छा को आम अंधभाव परिपूर्ण करवा प्रति द्वार धरवा जिते लोक संपर्क जीवे जिते संगे ठाकुर कथा कहे जिते लोक अनुभूतिर कथा कहे जिते लोक समस्या समाधान कथा आप कहे ताकि मैंने सी भल हम आम भल हवा परिवार भल हम परिवेश भल हम आगामी जो भविष्य जो दुर्दिन आसूची आम रक्षा पाइपर जदि किसी रक्षा पाइपर पुणी से गाई भाईर बेरिया सदगति कामना शोक संत परिवार प्रभु सहाय हूँ शक्ति दिंतु धैर्य दिंतु आपण सार्वजनिक मंगल कामना सागर वंदे पुरुष